बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और क़ुरबानी के मसाइल के ऊपर। सबसे पहली बात तो यह है कि क़ुरबानी की फ़जीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि क़ुरबानी सिर्फ़ हम ही नहीं करते, बल्कि जितनी भी गुज़श्ता उम्मतें गुज़री हैं वो सारी की सारी किसी न किसी ज़रिया से क़ुरबानी ज़रूर रब के हुज़ूर पेश करते रहे हैं, जिसका सबूत कुरान करीम से मिलता है। फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमाई ताकि वो चौपायों के मखसूस जानवरों पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले जो रब्बे कायनात ने उन्हें अता फरमाए हैं। और यही नहीं, कुर्बानी की अहमियत का इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल मदीनति आशरा सिनीन युदही। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना पाक में रहे और रब्बे कायनात का नबी कुर्बानी फरमाता रहा। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगाएं कि कुर्बानी की कितनी अहमियत है। और यही नहीं बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नामी इसमें ग्रामी ज़ैद बिन अरकम है, वो कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने सवाल किया, क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मा हाज़िहिल अदाही। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने फिर अर्ज़ किया क़ालू फमा लना फ़ीहा, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह इसमें हमारे लिए क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल बिकुल्लि शाअरतिन हसना, फरमाया कि कुर्बानी जो बंदा करता है उसके हर बाल के बदले रब्बे कायनात ने एक नेकी रख दी है। और सहाबा ने फिर अर्ज़ किया क़ालू फ़स्सूक़, या रसूलल्लाह ऊन का क्या मकसद होगा? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले रब्बे कायनात एक नेकी अता फरमाएगा। और कुर्बानी के वाजिब होने की दलील क्या है? दलाइल तो बहुत हैं, लेकिन मुख्तसरन बात करते हैं। तफसीर मज़री के अंदर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप लिखते हैं क़ाल इक्रिमतु व अताउ व क़तादतु व फ़सल्लि लिरब्बिका सलातुल ईद यौमन नहरि वन नहर व नुसूकिका फ़अला हाज़ा यसबुतु बिही वुजूबु सलातिल ईद वल अदहिया। दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी मुसलमान पर वाजिब है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और दूसरे नंबर पे आज़ाद पर कुर्बानी वाजिब है, ग़ुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरे नंबर पे मुकीम के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथे नंबर पे साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब नहीं उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो निसाब सदका फ़ितर वाजिब होने का होता है। यानी जिस तरह जो मर्द या जो औरत जिसकी मलकियत में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या नकदी माल या तिजारत का सामान या ज़रूरत से ज़ायद जो तमाम चीज़ों या बाद चीज़ों का मजमुआ मिलकर 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, जिस औरत के पास इतना कुछ होगा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब आइए कुर्बानी का कौन सा जानवर करना चाहिए और कौन सा जानवर नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि खसी जानवर जो होता है उसके मुतल्लिक़ पाया जाता है कि शायद वो कुर्बानी नहीं लगता। नहीं, खसी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, बल्कि अफजल है कि खसी जानवर की कुर्बानी की जाए। और अगर जब कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा डालना कोई इंसान चाहे तो वो भी अकीके का हिस्सा डाला जा सकता है। और अगर दूसरा के जानवर में कोई ऐब, तो ऐसा लंगड़ा जानवर जो कि खुद चल फिर न सकता हो, ज़मीन के ऊपर पाँव न रख सकता हो या अपने पाँव से चल कर कुर्बान गाह तक न जा सकता हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर वो कुर्बान गाह तक चल कर जा सकता है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर दांत अक्सर टूटे हुए हों जानवर के, अगर अक्सर दांत टूटे हुए जानवर के तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर अक्सर दांत टूटे हुए नहीं है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। और जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान न हो या एक हो
یا دونوں یا ایک کان کا تیسرا حصہ کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، چاہے ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہو، یا پھر اس کے کان تو ہوں لیکن تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن جڑ سے اکھڑا ہوا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو اور جڑ سے اکھڑا ہوا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کی دم جو ہے وہ تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو باقی 3 تھن ٹھیک ہوں تو پھر اس کی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر بکری کا 1 تھن خراب ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر قربانی انسان کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکل آتا ہے تو چاہیے کہ اس زندہ بچے کو بھی ساتھ ہی ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا اور نہ ہی ذبح کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردار ہے۔ اور ذبح کرتے وقت رگیں کتنی کاٹنی چاہیے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جو رگیں ذبح کے وقت کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 رگیں ذبح کے وقت کاٹی جانی چاہیے۔ ان میں سے پہلی جو ہے وہ حلقوم ہے، یہ وہ رگ ہے جس میں جانور کی سانس آتی جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی کاٹنا ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ رگ جس سے وہ جانور کا کھانا پینا آتا جاتا ہے، جانور کے پیٹ میں اس کا کھانا جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو وہ جاتا ہے، تو یہ دونوں رگیں جو ہیں وہ پہلی حلقوم اور دوسری وہ رگ جس سے جانور کے پیٹ میں کھانے پینے کی چیز جاتی ہے وہ کاٹنی وہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ان دونوں رگوں کے سائیڈ پہ 2 رگیں موجود ہیں تو جن کو ودجین کہتے ہیں، ان دونوں رگوں کا بھی کاٹنا ضروری ہے۔ یعنی ٹوٹل 4 رگیں ہیں جانور کے اندر، جب اس کو حلال کیا جاتا ہے تو اس کی کاٹنا ضروری ہے، لیکن اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جو ہے وہ جانور ذبح ہو جائے گا۔ اور اگر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر رگ کا اکثر حصہ کٹ گیا تو پھر جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا۔ اگر ساری رگوں کا اکثر حصہ نہیں کٹا بلکہ تھوڑا حصہ کٹا ہے تو جانور اس صورت میں ذبح حلال نہیں ہوگا۔